सामाईन हजरात, न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक के जानिब से जलसा सीरत पाक दिसंबर 2016 नात तकरीर का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाएं। शायर जिसे पूरा हिंदुस्तान जनाबे उस्मान गनी के नाम से याद करती है। क्या आप चाहते हैं कि एक कलाम बेहतरीन और पढ़वा दिया जाए उनसे? जो हजरत चाहते हैं वो हाथ उठा के या रसूलुल्लाह बोले और मोहब्बत के साथ या रसूलुल्लाह बोले। और ये जितना गैप बीच में है, जो चले गए हैं वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये गैप पूरा कर लीजिए। आगे आगे आ जाइए आप हजरात, छोड़ दीजिए, कोई टेक नहीं है वहां, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आप हजरात भी थोड़ा सिमट जाए और बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बैठे इंशाल्लाह। थोड़ी देर के बाद आपने जमाते अहले सुन्नत के एक मैनाज खतीब की खिताबत समात करनी है। मैं बड़े अदब से मोहतरम मकाम जनाबे उस्मान गनी साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं और नाते पाक के चंद अशार पेश फरमाकर सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए नारे तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक सुना दीजिए। जिन्हें दरूद शरीफ याद है वो दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। सखी साहब की सखावत का दरिया बह गया। मैं एक मतला और एक दो शेर हाजिर करके रुखसत होना चाहूंगा, आपसे इजाजत चाहूंगा। दुआओं के साथ में ये मतला देखें आप, सुनेंगे आप हजरात। कितने लोग सोने के मूड में, जरा हाथ उठा के दिखाएं। आप सोने के मूड में नहीं हैं, सुनने ही के मूड में है। तो सुनिए। आरज़ू है मेरी जिंदगी की घड़ी, गुजरे गुंबद हरा देखते देखते। जिंदगी की घड़ी, आरज़ू है मेरी जिंदगी की घड़ी, गुजरे गुंबद हरा देखते देखते, गुजरे गुंबद हरा देखते देखते। आरज़ू है मेरी जिंदगी की घड़ी, गुजरे गुंबद हरा देखते देखते, गुजरे गुंबद हरा देखते देखते। और तन से मेरी रूह निकले खुदा, और तन से मेरी रूह निकले खुदा, चेहरे मुस्तफा देखते देखते। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मरकजी सीरत कमेटी। वाह वाह। मेरी रूह निकले खुदा, मेरी रूह निकले खुदा, चेहरे मुस्तफा देखते देखते, चेहरे मुस्तफा देखते देखते। और तारीख की रोशनी में ये भी शेर समात फरमाए। अता हो कि जब हबीबे यमन ने कहा मुस्तफा, गर नबी हो तो दिखलाओ तुम मोजज़ा। जब हबीबे यमन ने कहा मुस्तफा, गर नबी हो तो दिखलाओ तुम मोजज़ा। जब हबीबे यमन ने कहा मुस्तफा, जब
نبی ہو تو دکھلاؤ تم معجزہ، اگر نبی ہو تو دکھلاؤ تم معجزہ، پھر میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، پھر میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، چاند ٹکڑا ہوا دیکھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاند ٹکڑا ہوا دیکھتے دیکھتے، پھر میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، چاند ٹکڑا ہوا دیکھتے دیکھتے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ عطا ہو عطا۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بھیا صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دکھائیں۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، ساسرام زندہ باد۔ ایک آخری شعر پڑھ کے رخصتی چاہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام اتنا مقبول رب نے کیا، یہ سلام اتنا مقبول رب نے کیا، ہر طرف چھا گیا دیکھتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ، ساسارام، ضلع روہتاس، بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔